Jadi hari ini kita mau bahas yang kemarin tuh Sabtu katanya kita baru belajar trend bar ya, trend bar verben. So aku mau nanya nih, apa baiknya kita belajar trend bar verben aja, mendalami trend bar verben, dan trend bar verben ke Aberhalo, atau kalian mau lanjutin materi kemarin dari network setelah trend bar verben yang ini? Aku mengikuti kalian aja. Jadi kalau kalian memang pengen, kan kemarin kebetulan tuh pas aku yang bawa materi, ada yang bilang kalau trend bar verben tuh agak susah. Nah, gimana? Apakah kalian mau kita masuk trend ban, Entschuldigung, trend Verben, trend Verben aja, atau mau lanjut aja di network? Gimana guys? Ayo, Latihan aja, Prau. latihan trend bar aja. Ini karena nggak ada yang mau ngomong, boleh dibuat lagi, diketik aja di chat. Tiga orang yang bilang kita latihan trend bar, kita latihan trend bar hari ini. Kalau nggak ada tiga, kita lanjut network ya, Entschuldigung. Nggak ada yang ngetik, nggak ada yang ngetik. Oke, aku tunggu 2 menit, 2 menit aja, 20 lewat 8. Kita putusin kita mau masuk trend bar atau kita lanjut aja di network. Hmm, hmm, hmm. Lanjut aja, latihan lanjut. Oke, berarti kita lanjut aja ya dari network ya guys. So, karena yang bilang lanjut cuma satu, kita lanjut aja network kemarin. Kan kemarin terakhirnya di sini kan di halaman 67, terakhir trend bar verben. So, aku ngajarin yang dari nomor. Oke, karena di sini tuh video, aku nggak bisa ajarin juga. Jadi aku ajarin yang ini aja. Eine Mail schreiben. Ini maksudnya apa? Kecilnya nggak, itu tuh perlu bagi terlalu suaranya kecil banget. Gimana, Kak Zizi? Entschuldigung. Kak Zizi, Entschuldigung. Tadi aku nggak kedengeran, guys. Schreiben Sie. Also, kita lanjut aja ya. Jadi ini eine Mail schreiben. Kalau aku masih mengikuti ya, Kak. Baru pertama gabus di kelas ramean. Ya, it's okay, it's okay. By the way, ini kita udah bab 6. eh bab 6 network. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan dan masih pengen nonton lagi siang materi-materi sebelumnya, kita ada record di YouTube guys. Jadi bisa ditonton di YouTube kita. Ada di deskripsi grup, walaupun belum semua upload karena kebetulan operator kita lagi sibuk ya guys. Jadi ini Eine Mail schreiben ini artinya apa? Jadi sebenarnya dalam Jerman itu, kalau menulis email, kita kan biasa tuh kalau nulis email kan em, kayak di Indonesia gitu biasanya bilang apa sih? Oh, yang terhormat gitu kan. Diet, Nah, diet. kalau misalkan di bahasa Jerman, kita bilang gini, um, liebe, liebe Freunde itu buat buat informal. Aduh, Entschuldigung kalau aku gugup, I don't know why. Also, liebe Freunde, terus halo, terus namanya, terus liebe, liebe Devi, lieber, siapa ya nama lagi? Lieber Kois mungkin. Jadi kalau laki-laki kita pakai lieber ada R-nya, kalau perempuan kita pakai liebe gitu. Kalau misalkan informal, kalau formal, aduh, kok aku tiba-tiba bingung formal. Oh ya, formal. Kalau formal itu kita pakainya em sehr geehrte, ada juga herzlich Grüße. Itu ada banyak sebenarnya, tapi setahu aku yang ini tuh masih informalnya doang. Jadi kalau dalam em, kop surat atau kayak pembuka surat, kita itu bilangnya Liebe Freunde atau Liebe Devi, Liebe Kois, Halo Devi, Halo Kois gitu. Ada namanya, boleh juga langsung temennya gitu. Kalau lebih dari satu, tergantung. Contohnya dia cowok sama cewek nih. Nah, kalau yang cowok di depan, namanya duluan, kita pakai Liber. Contoh Liber Kois und Devi. Kalau Devi di depan berarti Liebe, Devi und Kois gitu guys. Also suchen Sie einen anderen Partner oder eine andere Partnerin und berichten Sie von Ihrem Interview. Also ini agak sedikit hektik ya, jadi tidak usah. Ein Fest mit Freunden, schreiben Sie eine Einladungs-E-Mail. Ah, ya, ich vergesse. Sebenarnya kita ada tugas kan. Tapi karena Sabtu bukan aku nggak ngecek guys tugasnya. Entschuldigung. Oke,
Itu kita skip dulu aja. Ntar dikirim ke aku aja atau ke Bang Yos, guys. Nanti aku tag Bang Yos. Kalian bisa kirim tugas-tugasnya ke Bang Yos biar dicek sama Bang Yos. Terus ini mau aku suruh share lagi kan mau nggak sih? Nah, jadi ini ein Fest mit Freunden schreiben Sie eine Einladungs-E-Mail. Machen Sie zuerst Notizen zu den Fragen. Jadi kalau di Jerman itu sama kayak ujian ya guys, itu tuh ada punkte-punktenya. Nah jadi sini one, wo, was itu berurutan gitu, tapi nggak selalu sih, nggak semua gitu, tapi biasanya mereka selalu berurutan gitu. Jadi contohnya aku bilang nih, aku mau ngajak temanku ke di sini dia mau ngajak ke park ya. Oke, Liebe Devi, eh sebenarnya aku nanya kabar dulu, wie geht's? Ich hoffe alles gut bei dir. Itu sebenarnya itu terlalu jauh sih guys, itu B1, tapi aku kasih gambaran aja. Jadi, liebe Devi, wie geht's? Ich hoffe alles gut bei dir. Terus kalian bilang, übrigens, an diesem Donnerstag um 12 Uhr haben Sie Zeit, im Park in der Ritzstraße 12, vielleicht essen, spielen und tanzen. Also, wasnya ini yang aku agak bingung. Sebenarnya ini nggak usah dimasukin semua, ini kayak contohnya doang. Jadi gitu, terus di bawahnya, kalian masukin lagi nih, Liebe Freunde, terus nama kita di bawah. Kayak surat biasa, guys. Aku bikin contohnya gimana ya? Tidak bisa sebenarnya. Karena aku nggak pakai laptop, guys. Also, jadi sejauh email ini aja dulu, guys. Sebenarnya aku malas banget ngajar yang email ini. Karena agak ribet kalau nggak ada ketikan. Tapi nggak apa-apa. Nanti aku kasih contohnya di grup aja, seperti biasa. Ada yang mau bertanya seputar email? Kalau nggak, kita skip, guys. Terus dong, di Bestellung. Huren-huren Video nggak ada juga. Was mochten Sie? Keine Frage, Frau. Keine Frage, also. Ich mochte eine Cola. Was mochten Sie trinken? Bezahlen. Video, Audio, also semuanya rata-rata audio. Also, oke, karena keine Frage, kita lanjut ke sini. Kita langsung pelajarin yang mochten, Entschuldigung, mochten. Jadi seperti yang aku udah bilang kemarin, ya, kemarinnya lagi. Kalau model verb itu ada banyak, tapi model verb utama itu ada 7. Ya, yang sejauh ini setahu aku udah kita pelajarin itu adalah morgen, terus wollen, terus müssen, terus dürfen, terus können. Sekarang mochten. Also yang terakhir aku lupa. Cuman ini dia mochten. Seperti yang kalian biasa pelajarin. Ich mochte, sie, RS, sie-nya dia mochte juga, terus du-nya mochtest, ihr-nya mochtet, wir mochten, und dann ihr-nya mochtet auch, terus sie besar dan sie kecilnya, atau anda dan merekanya juga mochten. Also, was mochten Sie? Spielen Sie Dialog. Also, was mochten Sie trinken? Für mich bitte einen. Also, di sini yang kalau kalian lihat, bentar ya. Kalau kalian lihat gambar, apa yang namanya ini? Gambar ini. Nah, ini kita udah Ano? pernah pelajarin kan, teman-teman? Eine ini kita udah pernah pelajarin di bestimmter und bestimmter Artikel. So, jadi kalian pasti udah paham dong tentang eine ini. Kenapa pakainya einen, kenapa pakainya kenapa pakainya eine. Tapi, buat bestellen, naturally kasusnya udah masuk ke akusatif. Karena dia udah jadi objek di situ dan kita atau em, orangnya di situ sudah menjadi subjek. Gitu. So, contohnya, ich hätte gern, yang ini, ich hätte gern einen Kaffee. Also, hätte gern einen Orangensaft, Saft tuh die oder der. Bentar ya, permasalahan hidup kita adalah artikel ya guys. Sabar. Die, Frau. Der Saft. Also, einen Orangensaft. So, gitu. Jadi kalau kalian mau pesen something in restoran udah cafe gitu, kalian pesennya kalau misalkan Kellner atau Kellnerin yang nanya, was mochten Sie trinken? Terus kalian bilang, für mich bitte einen Kaffee. Terus ke sebelah kita kalau kita ada tanya teman, kalau kita bawa teman, atau kita nggak sendirian, dia tanya nih, und für Sie, ich hätte gern einen Orangensaft. Terus dia tanya nih ke kita, mochten Sie auch etwas essen? Also di sini aku disclaimer, Sie besar Anda itu tidak cuma buat satu ya guys. Jadi apa yang ingin Anda minum
Anda di sini bukan berarti satu. Ada kemungkinan dia ada banyak orang, tapi memang ya formal gitu. Terus ya ich mochte bitte einen Salat oder Nudeln oder ya kalau nggak ada artikelnya kita langsung aja ich mochte bitte Nudeln oder ya gitu. Terus lanjut 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 vielen Dank danke terus ya Speisekarte cara baca sen. Also kalau ada centnya, kalau misalkan 3 euro doang, ini Tomatensuppenya 3,90 euro. Kalau dia 3 euro doang, 3 euro. Tapi kalau dia 3,90, 3 euro 90 Cent. Also, Entschuldigung kalau misalkan agak gagap ya guys ya, agak hektik. Terus, jadi karena aku udah bilang itu, yang bawah ini juga tidak ada yang bisa dikerjakan ya guys, karena semua kurang. Tapi aku jelasin preteritum sih nanti. Jadi, karena kita sejauh ini tidak tahu mau ngapain ya, ada yang mau baca ininya, apa yang namanya? um, Speisekartenya, centnya, Aulan, silakan Kaulan. Mau, also, Getränke. Alle ya, semua Getränke. Nein, deng, ini gak usah yang ini dulu. Speisekarte. Semua. Speisekarte, Mhm, Tomatensuppe, mhm, 3,90 Euro, Cent. Mhm, Salat mit Käse, mhm, 10 Euro und 90 Cent. mhm, Schnitzel mit mhm, Pommes, mhm, 14 Euro mhm, und 80 Cent. mhm, genau. Pizza mit Salami, Mhm, 8 Euro und 55 Cent. mhm, Eis mit Sahne, mhm, 3 Euro und 50 Cent. genau. Danke, Also, vielen Frau. Dank. Danke. By the way, nggak usah pakai uni ya. Also, ada lagi yang mau baca, guys? Biar biasa. Kadang-kadang tuh lupa loh. Dulu aku juga pertama-tama belajar baca harga. Lupa juga, guys. Ada lagi yang mau baca? Kita perasaan nih rapnya ada 18. Tapi kenapa kayak perasaan sepi banget ya? Guys, aku nggak gigit loh. Kalian bisa ngomong apa aja di sini. Kalian bisa ngomong segala-galanya di sini. Atau kalian mau ngoceh juga boleh, tapi auf Deutsch. Atau, ada lagi yang mau? Kalau nggak ada kita skip. Sebenarnya aku better kita belajar tren bar, guys. Tapi tidak apa-apa. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ada yang mau, guys? Gak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke preteritum. Ada? Ada yang mau? Oke, kayaknya nggak ada ya, sepi banget. 18 orang sepi banget ya. Oke, preteritum. Apa itu preteritum? Preteritum itu adalah Vergangenheit atau masa lampau. Seperti yang udah kita pelajarin di bahasa Inggris dan lain-lainnya. Sebenarnya Indonesia sepertinya juga ada, guys. Tapi kita tidak tahu. Also, ya, Indonesia so simple, but ya, kita juga tidak sepintar itu bahasa Indonesia. Also, jadi dalam bahasa Jerman, masa lampau itu ada dua, tapi ada satu lagi double masa lampau. Jadi ada tiga. Yang pertama, masa lampau yang pertama ini itu umum dipakai di A1. Nine, di A1 cuman pakai haben dan sein. Jadi pada umumnya, kalau haben sama sein itu kita pakai preteritum. Di luar haben dan sein, kita pakainya perfect. Nanti kita pelajarin setelah ini, nggak di sini. Terus, di perfect itu sebenarnya ada juga perfect buat haben sama sein, tapi so sehr jarang dipakai. Ya, jadi kita pelajarin dulu ini preteritumnya. Nah, so contohnya adalah, also sebelum contoh kita baca dulu Entschuldigung. Haben itu hatten. Haben itu hatten. Hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten. So, wie üblich, dia itu cuma dikonjugasi seperti biasa. Tapi sein itu berbeda. Sein ini unregelmäßige Verben. Ini adalah verben yang kedudukannya sangat kuat, guys. Sangat kuat ya. Karena apa? Dia berbeda gitu loh. Jadi, bisa kalian lihat di sini, sein itu dia waren. Waren, jadi ich war, du warst, er, es, sie-nya war, terus wir waren, ihr wart, sie besar dan sie kecilnya juga waren.
Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya, gestern habe ich viel Essen. Also, kita pakainya gestern habe ich viel Essen. Tapi sebenarnya kalau udah semalam atau bahkan tadi, itu kita pakainya hatte atau hatten ya. Kita konjugasi. Ich hatte, gestern hatte ich viel Essen. Oder ich hatte gestern, ich hatte viel Essen gestern. Also Entschuldigung, karena kebiasaan pakai keterangan waktu di depan, kalau dipindahin tuh agak kagok guys. Jadi begitu. Jadi by the way, tempatnya atau Entschuldigung. Apa sih ngomong apa sih aku? Entschuldigung ya. Waktunya itu bisa di tempat pertama, subjek juga bisa di tempat pertama. Terus kalau misalkan subjek di tempat pertama, seperti biasa, keterangan waktunya di tempat keterangan waktu setelah objek. Tapi kalau di pertama, eh, subjeknya di tempat ketiga setelah verben. Gitu. So, kita lanjut. Adakah dia lanjutannya di sini? Apa ya lanjutannya? Wow, 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 wow. Kneipenko in den Biergarten. Beim Lesen wichtige Informationen finden Sie, Sie müssen nicht alles verstehen. Suchen Sie nur Informationen zu den Fragen, markieren Sie dem Text die Antworten auf die Fragen. Also, so, ini udah masuk lesson. Kita baca aja. Ada yang mau baca, guys? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat di sini. Terus nanti kita, kalau kalian lihat di sini, Sie müssen nicht alles verstehen. Müssen, kemarin udah kita bilangin harus. Anda tidak harus mengerti semuanya. Cari informasi untuk pertanyaan di bawah ini. Jadi, wo, wann geöffnet, essen und trinken. Terus markieren Sie in den Text, im Text die Antworten auf die Frage. Kalian mau langsung jawab, it's okay. Tapi aku maunya kalian baca dulu. Jadi, ada yang mau baca? Lah, Kak Ulan. Oke, Kak Ulan, silahkan baca mau yang mana? Strandbar, Biergarten, Cafe House, Kneipe. Yang lain tolong ya, agak aktif guys. Sedikit aktif. By the way, Kak, bentar Kak. Bentar Kak Ulan. By the way, kalau nanti nggak aktif, habis Kak Ulan, kita tunjuk orangnya. Oke, silahkan Kak Ulan. Nah, habis Kak Ulan, Kak Nana. Silahkan Kak Ulan. Kaffeehaus. In Wein gibt es viele Kaffeehäuser. Sie sind typisch für Wien. Mhm. Dort trinkt man Kaffee, aber natürlich auch andere Getränke. Mhm. Man kann auch richtig essen oder nur einen Kuchen bestellen. Mhm. Viele Menschen lesen im Kaffeehaus Zeitung oder treffen Freunde. Die Mhm. Kaffeehaus, die Kaffee, gimana Frau itu bacanya Kaffeehauser? Kaffeehäuser. Häuser. Kaffeehäuser Mhm. haben meistens bis Mhm. drei und drei Ja, und benar kok. mau jadiin drei 23. 23 Genau. Uhr geöffnet. Genau, geöffnet. Genau. Jadi Geöffnet. kalau A umlaut ketemu U, itu jadi oi. Kaffeehäuser. Oke, silakan. Danke, by the way. Danke, Kak Ulan. Frau. Oke, kita lanjut Kanana dulu. Habis Kanana, Kak Bilkis. Kanana mau yang mana, Kanana? Kenapa? Can I try? Boleh, silakan. Okay. Kneipe gibt es überall. Sie haben meistens am Nachmittag bis spät nach geöffnet. Am Abend ist es auch sehr voll und viele Leute stehen. Es gibt kleine Gerichte, zum Beispiel Sandwich, manchmal auch eine große Speisekarte. In Wien heißt die Kneipen Beisel, in der Mhm. Schweiz. Danke. Also, danke, Kanana. Silakan, Kak Bilkis. Mau yang mana, Kak Bilkis? Mau yang di tengah. Oke, silakan. Biergärten sind typisch für Tipis, Bayern. tipis. Sie haben Mhm. nur im Sommer, sie haben nur
im Sommer geöffnet. Man sitzt draußen an langen Tischen und Bänken. Oft gibt es einen Spiel, Spielplatz für Kinder. Getränke muss man dort kaufen, aber das Essen kann man auch selbst mitbringen. Im Biergarten ist Selbstbedienung. Mhm. Es gibt keine Kellner. Mhm. Danke sehr. Danke sehr, Kak Bilkis. By the way, Spielplatz. Spielplatz. Also, di last Strandbar. Ada yang mau atau aku tunjuk aja? Ada banyak loh ini. Oke, silakan. Aduh, yang mana duluan ini? Oke, Kak Eleonora dulu, terus nanti Kak Melinia boleh pilih satu lagi. Silakan Kak Eleonora. Danke, Frau. Mhm. In vielen Städten in DACH gibt es im Sommer Standards. Sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. Man kann dort etwas trinken und auch essen. Standards haben nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet. Also, vielen Dank, Kak Eleonora. Kak Melinia mau yang mana? Yang Biergarten. Boleh, silakan. Biergarten sind typisch für Bayern. Sie haben nur im Sommer geöffnet. Man sitzt draußen an langen Tischen und Bänken. Oft gibt es einen Spielplatz für Kinder. Getränk muss man dort kaufen, aber das Essen kann man auch selbst mitbringen. Im Biergarten ist Selbstbedienung. Es gibt Mhm. keine Kellner. Mhm, genau. Thank you, Kak Melina. Also, kita lanjut Danke. di sini. Pertanyaannya. Also, Kaffeehaus. Wo? Di sini udah kejawab. In Wien. Terus, wann geöffnet? Kapan, guys? Kapan tutupnya? Menurut kalian, kapan tutupnya? Setelah kalian baca tadi? Setelah kalian dengar teman-teman yang lain baca? Drei Bis und 23 Uhr. 23 Genau, Uhr. 23 Uhr. jam Genau, 11 malam. genau, benar. Also, Essen und Trinken. Mhm. Makanan dan minuman. Mhm. Nein, Bestellen. bukan artinya. Entschuldigung. Kuchen bestellen. Apa sih? Sorry. Kuchen ada kuchen di sini, terus ada apa lagi? Bestellen. Benerannya apa? Kafe. Kafe, genau. Kafe itu kopi, kuchen itu kue, bestellen itu memesan. Also, udah pada tahu kah artinya atau kita artiin dulu? Boleh kalau Artiin, mau Kak? diartiin, siapa tahu yang lain belum ngerti kan. Ya boleh Kak diartiin. Oke, jadi kita artiin dari cafe house. Ada yang mau artiin? Mungkin ada yang paham? Kasih kesempatan atau kita em, bareng-bareng aja? So, in Wien gibt es viele Kaffeehäuser. Sie sind typisch für Wien. Ada yang tahu artinya? Di Di Wina Wien. ada Mhm. beberapa rumah kopi kayaknya ya. Di sana. Coffee shop Um, gitu um, bukan, um, Frau? Genau, coffee shop. Ah, Lebih I ke coffee shop. see. Emang dia Kaffeehäuser, but tahu kan Deutschland ini memang sedikit ahem, guys. Entschuldigung, bentar ya. Mhm. Jadi kayak coffee shop gitu. Terus, Sie sind typisch für Wien. Menurut kalian artinya apa? Pardon? Gimana? Itu adalah umum. Umum atau khas ya guys. Khas. Typisch itu kayak khas. Khas untuk Wien. Terus, dort trinkt man Kaffee, aber natürlich auch andere Getränke.
Di sana orang itu minumnya kopi guys, tapi tentu saja ada juga ini minuman-minuman lain gitu. Man kann auch richtig essen oder nur einen Kuchen bestellen. Ada yang tahu artinya? Orang tentu saja bisa pesan nggak cuma makanan. Genau. Orang dapat memesan tidak hanya makanan atau hanya kue aja boleh gitu loh. Terus viele Menschen lesen im Kaffeehaus Zeitung oder treffen Freunde. Ada yang tahu artinya? Beberapa. Banyak karyawan. Oke. Banyak karyawan atau banyak orang? Banyak orang Entschuldigung. kayaknya. Banyak orang, genau. Eh, karyawan itu nggak tahu karyawan tuh kurang umum, tapi Kellner kalau untuk cafe house atau cafe Häuser, semua cafe shop di sana itu pakainya Kellner atau bukan barista, pelayan gitu. Hmm. Ada yang tahu artinya? Viele Menschen lesen im Kaffeehaus Zeitung oder treffen Freunde. Membaca di Baca koran atau majalah. kafe. Sama ketemu temen. Genau. Banyak orang itu membaca koran Sorry. di cafe house atau ketemu teman gitu. Die Kaffeehäuser haben meistens bis 23 Uhr geöffnet. Ada yang tahu artinya? Cafe house-nya buka sampai dengan pukul 23. Genau. Kebanyakan coffee shop itu tutupnya itu sampai jam 11 malam gitu. Oke, karena udah kita lanjut ke Biergarten dulu. Biergarten sind typisch für Bayern. Sie haben nur im Sommer geöffnet. Ada yang tahu artinya? Taman bir. Taman bir. Sebenarnya em, kalau Biergarten ini gimana ya cara nerjemahinnya? Oke, kita anggap aja dia Biergarten. Oke, kita anggap dia Biergarten, gak usah kita terjemahin. Biergarten sind typisch für Bayern. Jadi Biergarten itu adalah khas di Bayern gitu guys, di München. Genau. Terus, Sie haben nur im Sommer geöffnet. Ada yang tahu artinya? Mereka di sana pas Mereka Pas buku musim ketika panas. musim panas. Genau. Itu izin hanya buka tanya, di Bro. musim panas. Gimana? Izin tanya, ini berarti kita yang Biergarten ini ada kaitannya sama summer urlaubnya orang-orang Jerman, terutama di Bavaria gitu ya? Hmm, Seems like so. vielleicht. Mungkin. Karena yang aku tahu sebenarnya ya, di München itu rata-rata Oktoberfest. Padahal Oktober itu adalah em, Musim dingin. musim dingin. Benar. Makanya aku bingung ya Biergarten. Karena aku baru dengar juga. Aku tidak terlalu mendalami guys. Tapi ya mungkin seperti itu. Atau nanti kita korek-korek informasi lagi ya guys. Seperti itu. Karena aku kurang kurang viel Information auf Deutsch. Nanti kita cari lagi. Oke, kita lanjut. Sebentar aku baca dulu. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Man sitzt draußen an langen Tischen und Bänken. Ada yang tahu artinya? Orang-orang Duduk. duduk Duduk di di luar meja dan di kursi sepanjang panjang. meja dan balkon. Balkon? Bengkel, Dan bengkel Bänken itu nggak kursi sih guys. maksudnya? Kursi itu kursi. Bangku. Genau, bangku. Man sitzt draußen di luar, di meja panjang, di meja dan kursi yang panjang. Oft gibt es einen Spielplatz für Kinder. Ada yang tahu artinya? Mereka Seringkali itu ada ada tempat bermain untuk anak-anak. Genau. Ada sering, oft itu sering. Seringnya juga itu ada sebuah taman bermain untuk anak-anak gitu. Tempat bermain, deng, bukan taman, tapi Spielplatz itu tempat bermain untuk anak-anak. Getränke muss man dort kaufen, aber das Essen kann man auch selbst mitbringen. Ada yang tahu artinya? di sana wajib membeli minum. Orang-orang wajib membeli minum. Mhm. Di Kalau sana makanan Ini boleh dibawa makanan, pulang. dibawa pulang. tapi Take boleh away. bawa makanan dari luar gitu kayaknya ya. Genau. So, Getränke muss man dort kaufen. Minumannya harus dibeli di sana. Tapi, Hmm. aber
das Essen kann man auch selbst mitbringen. Tapi makanannya itu orang-orang bisa membawanya sendiri gitu. Mitbringen itu ikut gitu, dibawa ikut gitu. Dari rumah boleh, dari mana-mana. Mungkin kan mau makan tteokbokki atau mau makan pizza tapi di sana nggak ada, ya boleh dibawa. Tapi minumannya harus beli di situ. Gitu. Oke. Im Biergarten ist Selbstbedienung. Es gibt keine Kellner. Also, ada yang tahu artinya? Di Biergarten, Mhm. Selbstbedienung. Ini nama tempat kah, bukan ya? Atau Nein, self-service maksudnya? genau, Self-service genau, bukan. Sendiri. genau. Jadi di Biergarten itu kita kayak ngelakuin segala-galanya sendiri, guys. Es gibt Tidak ada keine Kellner. pelayan. Genau, tidak ada pelayan di sana. Oke. Terus udah mulai lancar ya, guys ya. Oke, kita lanjut ke Strandbar. Also, DACH, aku nggak tahu cara bacanya. In vielen Städten in DA, I don't know. Ada yang tahu cara bacanya? DAC, DAC. Oke, skip aja. Karena aku nggak tahu cara bacanya, guys. By the way, bukuku bukan network, jadi aku tidak terlalu kenal sama network. Also, kita langsung anggap aja dia CH. Oke, kita anggap aja dia gitu. Nanti kita perbaikin next time. In vielen Städten in der ACH gibt es im Sommer Strandbars. Ada yang tahu artinya? Di beberapa negara bagian di... Kayak ini maksudnya DASCH itu kepanjangan dari negara Jermannya itu nggak sih? Nein. So, in vielen Kayaknya. Städten, kalau Deutsch, kalian perhatiin, Österreich, sama Sweden. aduh, Oh ya bener Niti. aduh. So, Kayak in NKRI vielen gitu kalau Indonesia. Nah, nein. Kalau NKRI kan NKRI apa sih kepanjangannya? Aku lupa, ya ampun. Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia, Frau. Indonesia. Iya, udah lupa bahasa Indonesia pun udah lupa, guys. Tapi kan kalau DACH itu beberapa kota kan, Kaulan. Iya, betul. Deutsch, Genau. Austria, sama Sweden. Oh iya, betul, Oh Frau. my Deutsch, So, God. Deutsch, Austria, Austria, sama und Thank Sweden. you, vielen Dank. So, oke, aku mau Today I agak learned. sedikit koreksi, guys. Kenapa kalian dari tadi nyebutnya beberapa? Padahal in vielen Städten di kebanyakan kota, in Oh, vielen itu banyak. Jadi in vielen Städten itu adalah di kebanyakan kota-kota di Deutschland, Austria, und Schweden gibt es im Sommer Strandbars. Ada yang tahu artinya Strandbars? bar pinggir pantai. Genau, Yang bar di pinggir pantai, kayak bar di pinggir pantai gitu. Tapi ini kayak kata slangnya mereka lah ya. Kita tidak tahu arti umumnya apa, tapi kita mengerti kan Strandbars itu apa. So, sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya, teman-teman? Biasanya di tepi danau atau di tepi Laut. Di tepi ein laut. Moment, oh, Frau. oke. Ein Einen Moment. See. Einen See, apa einen See? Oke, Sungai genau. atau danau? Fluss itu sungai, Aliran. See itu danau. So, fluss itu aliran kah? Bukan sungai, Frau. Ya, Sungai. sungai kan aku ngerasa salah ya. Entschuldigung. By the way, jangan panggil aku Frau, panggil aku Kak aja. It's okay, guys. In vielen Städten in Deutschland, kok aku baca situ lagi sih? Entschuldigung. Sie sind meistens an einem Fluss oder an einem See. Jadi kebanyakan itu di sungai atau di pantai gitu. Pantai, laut gitu. Oke, itulah ya. Laut, pantai, egal. Kalau dia pakai an, udah pasti dia di pinggirannya ya, guys. Terus kan nggak mungkin dia kita di dalam danau ya. Oke, kita lanjut. Man kann dort etwas trinken und auch essen. Kalian tahu artinya pasti tahu dong. Orang-orang di sana bisa Minum dan makan di sana. minum sama makan. Genau. Orang-orang bisa makan dan minum di sana. Strandbars haben nur lagi. Strandbars haben nur bei Sonne und gutem Wetter geöffnet. Ada yang tahu artinya? Standbar hanya buka ketika cuaca cerah Buka? atau ketika ada. Pas. Entschuldigung, pas, guys. Oke, kebanyakan itu bukanya itu pas zona ataupun pas cuacanya bagus gitu. Kenapa aku bilangnya zona juga? Oke, Entschuldigung, skip. Oke. Genau. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kneipe. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca. Jadi kita kan mau ini ya translate.
Kneipen gibt es überall. Ada yang tahu artinya? Kneipe itu bar atau pub. Iya, sama. Ada yang tahu artinya überall itu Di mana-mana, genau, di mana-mana. everywhere. Genau. Jadi bar itu ada di mana-mana, guys. Sie haben meistens ab Nachmittag bis spät Nacht geöffnet. Geöffnet. Also, Entschuldigung. Also, ada yang tahu artinya? Kalian bisa apa ya ini? Nah, mitak tengah Tengah malam. Sebagian besar Hmm. bukanya ketika sore, bukan, Kak? Genau. Sebagian besar itu bukanya dari sore sampai tengah malam, sampai larut malam, sampai udah kayak nggak buka sampai udah lewat malam, guys. Gitu. Terus am Abend ist es oft sehr voll und viele Leute stehen. Ada yang tahu artinya? Di Di malam malam hari hari seringkali lebih banyak orang dan datang berdiri gitu. Aduh. Am Abend, malam hari itu, um, as of. Jadi itu eh, seringnya itu sangat banyak, sehr voll, sangat penuh. Voll itu penuh, Hmm. full. Und viele Leute stehen. Jadi ada banyak orang yang di Berdiri. situ gitu loh, ya Oh. artinya berdiri. Tapi kalau kita translate tuh kita nggak bisa bilang berdiri ya. Jadi kayak tidak bisa dipatok banget gitu. Jadi am Abend ist oft sehr voll und viele Leute stehen. Also, es gibt kleine Gerichte, zum Beispiel Sandwiches, manchmal auch eine große Speisekarte. Ada yang tahu artinya? Eh, Kleine Gerichte, apa yang lebih kecil ya? Bukan apa yang kecil ya. Nein. Em, apa sih ini kayak Hidangan. hidangan-hidangan kecil? Ngerti. ada hidangan kecil seperti sandwich. Mhm. Sometimes juga Terkadang ada ada yang besar. menu yang Ada menu-menu lebih besar besar. gitu. Kadang-kadang kan sandwich tuh makan makanan yang kecil gitu ya, guys. Tapi Speisekarte, große Speisekarte itu kayak makanan-makanan gede. Yang kita lah makan agak berat gitu. Nah, dia makanan berat gitu. In Wien heißen die Kneipen Beisel, in der Schweiz Beiß. Hmm. Ada yang tahu artinya? Di Wien, Mhm. barnya Baisel tuh nama kali ya. Kalau di Swiss jadinya Bais. Sebutannya gitu di sana gitu. Terus kita lanjut tadi yang di sini. Kita mau jawab yang ininya ya sekarang. Pak, So, ini tadi kita booknya boleh dibagiin nggak? Oh, ada kok di deskripsi grup, guys. Ada drive. Kalian Oh, bisa buka drive-nya. sorry. This is my It's first okay, it's time okay. join. I will check it Yeah, it's later. okay, it's Thank you okay. so much. Thank you. Kok aku bilang thank you ya? Kenapa sih ini gara-gara digabung-gabung ya Deutsch sama Englishnya jadi agak sulit ya, guys ya? It's okay, it's okay. Oke. Tadi kita udah baca ya, jadi udah tahu keseluruhan artinya apa. Wo in Wien, Van Gogh-nya itu dia bukanya sampai jam 23 jam 11 malam. Terus Essen und Trinkennya itu ada Kaffee und andere Getränke, terus Kuchen und andere Essen. So, di Biergarten ada di mana? Ada di mana, guys? Wo? Bayern. Bayern, genau. So, wann geöffnet? Im Sommer. Im Sommer. Genau, im Sommer. Terus Essen und Trinken sini udah Trinken ya, Essen mitbringen. Jadi Trinkennya ada di situ, dipesan di situ, tapi Essennya dibawa sendiri. Jadi lanjut Strandbar, wo guys? Strandbar tuh di mana sih kebanyakan? Deutsch DAS, Australian ini itu dia. dan and apa Mhm. ya? Und Schweden. Deutschland, Mhm. Austria, Austria, Mhm. and Czech, Swiss. Swiss. Mhm. Oke. Terus wann geöffnet, guys? Sonne Bei Sonne und und gutem gutem Wetter. Wetter geöffnet. Genau, bei Sonne und gutem Wetter. Terus Essen und Trinken? Essen und Trinkennya, guys? Ada yang tahu?
Etwas trinken und auch essen. Also, jadi ini rata-rata tuh Bawa sendiri ya. bawa sendiri, genau. Mitbringen juga. Genau, mitbringen juga. Terus yang terakhir, Kneipe. Wo. Ini Überall. Überall, genau, di mana-mana. Überall. Jadi di sana itu udah habits ya guys. Bir, bar itu udah habits. Jadi itu udah biasa aja. Jadi ada di mana-mana. Kalian jalan sedikit aja ada kayaknya ya, sepertinya. Karena belum ke sana juga ya. Oke, wann geöffnet denn? Ab Nachmittag Nachmittag bis spät bis spät nach Nacht. Nachmittag bis spät geöffnet. Gimana sih? Genau, ab Nachmittag bis spät Nacht. Jadi itu dia bukanya dari sore sampai larut malam guys. Terus Essen und Trinken? Gerichte, Sandwich, Gerichte, Genau. kleine Gerichte, Kleine Gerichte und große eine große Speisekarte. Speisekarte, Kalau minumannya udah pasti Bier. ya alkohol. Bier. Genau. Beer. Okay, was finden Sie interessant? Welches Lokal mochten Sie gern besuchen? Sprechen Sie in Gruppen. Ada yang mau jelasin mungkin apa yang menurut kalian tuh menarik dan Menarik. yang mana? Entschuldigung. Besuchen. Besuchen mengunjungi guys. Welches yang mana? Lokal. Oke. Lokal atau daerah yang mana yang mau kalian? Visit. Genau. Yang mana? Lokasi atau daerah mana yang mau kalian kunjungi? Terus sprechen Sie in Gruppen, tapi di grupan sih. Ada yang mau mungkin welche typischen Lokale gibt es in Ihrem Land, in Ihrer Stadt? Berichten Sie. Ada yang mau guys? Kalau nggak ada kita skip. Emang ini agak panjang sebenarnya. Mau coba gitu. Siapa tahu mau coba. By Oke. the way, aku mau bilang aja Mitbringen itu trennbar verben ya guys. Apa? Entschuldigung. Mitbringen. Ich mochte. Also, ich bringe. Ya, itu trennbar verben. Cuman disclaimer karena tadi aku mau ngajar trennbar verben. Oke. Ada yang mau? Nggak ada? Kita skip? Atau aku lihat dulu ke Yang sebelumnya? dipotong itu ya, Kak. Iya benar, yang ini, yang was finden Sie interessant atau mungkin yang C, welche typischen Lokale gibt es in Ihrem Land? Sebenarnya ini agak sulit ya guys, karena auf Deutsch. Ini harusnya dikerjain dulu. Was ist los? Lesen Sie die Anzeige? Wo fehlen diese Informationen? Also itu nanti kita jadiin PR aja. By the way kita mau libur loh guys. Apa yang Jadi hilang? kita lanjut aja dulu ya. Nanti kita PR-PRannya ditumpuk mau nggak sih? Ada banyak. So, kita lanjut di sini. Was ist los Lesen Sie die Anzeigen. Wo fehlen diese Informationen? Jadi yang price itu udah ada di nomor 1. Sebentar aku baca dulu. Ort, Uhrzeit, datum. Apa? Itu Huron Apa ya? kayaknya, Kak. Nah, ini nggak Huren. Yang 15A kan? Yang 15A nggak. Jadi apa yang kurang dari informasi di bawah ini guys? So, yang pertama itu dia nggak ada harganya. So. Nggak ada harganya, terus nggak ada apa lagi gitu. Nah, kita pindahin nih. Yang nggak ada price-nya, yang A ini tuh dia nggak ada apa aja. Contohnya ini kan ada price-nya, aku kerjain dulu yang A ya. Terus datumnya nggak ada juga. Kan bla 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 ini kan nggak ada. Berarti ini yang A ini dia masuknya ke price sama ke datum. Itu. Oke, kita lanjut ke B, C, D, dan E. Oke? Paham atau mungkin aku kecepatan? Ya aku agak ngegas ya. Iya, agak Bener, kecepatan sedikit. Still Iya, confused, aku sorry. juga baru sadar karena kebiasaan ngomongnya cepat, guys. Celingong. Oke, kita baca dulu ya yang A, B, C, D, dan E. Nanti kita lihat salahnya di mana. Karena yang A udah extra concert Mark Forstad. Pung 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 in der Stadthalle Wien. Tickets ab pung 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 Konzertsbeginn 20 Uhr. Udah ada jamnya, udah ada tempatnya, tapi nggak ada tanggalnya dan nggak ada harganya. So, yang B, ada yang mau baca yang B? Ada yang mau baca yang B, guys? Ada yang mau baca yang B? Oke, kayaknya nunggu ditunjuk dulu ya. Oke, silakan Kak Nana dulu, terus nanti Kak Aulan ya. Silakan Kak Yang Nana. B kan Silakan yang B. Lage Museum Shah. Entschuldigung, Ah. aku
aku koreksi langsung ya. Tadi karena Boleh, ada boleh. ada Gitu. notice ya guys, harus langsung dikoreksi. Jadi aku agak keras aja di sini, aku notice semua. Lange Museum Nachts. Oke, silakan Kak Nana. Lange Museum nach 28. Sten, Um, 28. Oder Sten. Baca tanggal, harus baca tanggal ya guys. Sebentar ya. Oke. Aku juga lupa loh. Ya ampun. Udah lama nggak belajar. Sebulan nggak belajar langsung lupa semua. Yang pakai Oh, ten itu nah. benar. Ordinals. Gimana ordinalsku guys? Aku juga lupa. Sebentar ya. Ya, Promote harus agak ya, keras gitu. berarti Ya. nggak bisa kayak Axe und Zwanzig, Axe, in gitu nggak bisa ya, Mbak? Nein. Kalau tanggal, kita harus bacanya sesuai tanggal. Oke, masih ste kok, masih ste. Jadi, 28. Mhm. August. August oder August? August. August. Oh, August. August. Au, au. August. August oder August? A-U-O-I-U-A. Au. Oh, August. 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 Mhm. Berarti untuk yang titik 8-nya itu dibaca bulan langsung. Ja, genau. I see. Oke. Mhm. Lange Museumsdag am 28. August in die lange Kulturnacht beginnt und endet früh. Alle Museen in der Stadt sind geöffnet und haben ein extra Programm. Das Ticket kostet. Okay. Lange Museum nachts am 28. August in Punkt, Punkt, Punkt. Die lange Kulturnacht beginnt Punkt, Punkt, Punkt und endet Punkt, 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 früh. Also, kalau baca, anggap aja bahasa Indonesia guys. Jadi kayak diingetin titik-titiknya di mana. Terus kalau dia udah mulai huruf besar, berarti sebelumnya itu titik. Atau kalau dia nomen, belum tentu dia titik. Oke? Terus, alle Museen in der Stadt sind geöffnet und haben ein extra Programm. Das Ticket kostet Punkt, Punkt, Punkt. Also, menurut kalian apa yang kurang di sini? Ini sangat terlihat jelas ya. Cuma datum aja. Cuma Datum. datum aja. Or Mhm. say price. Or Dan say price. Price mah nggak ada. Mhm. Price nggak ada. Price gak ada. Ortnya ada nggak? Oversight. Or itu apa? Ort itu tempat. Lokasi. Mhm. Oh, no. Museum. No. Museum nah itu kan Genau. nama tempatnya lah. Genau. In pung pung pung. In itu udah pasti tempat ya. Jadi kosong Oke. tempatnya. Tadi price-nya nggak ada, das ticket kostet pung pung pung. Terus in-nya tempatnya nggak ada. Terus tadi ada yang bilang Uhrzeit-nya. Genau, Uhrzeit-nya juga nggak ada guys. Kapan mulai dan kapan Selesai. berakhirnya. Genau. Yang ada cuman Datum. genau, datum. Tadi kita udah jelas ya belajar datum. Oke, silahkan yang C, Kak. Kak, tadi Kak Aulan ya? Open Air Kino am Zurich Sea. Yuris By Z. Zurich Sea. Z. By. Hah? Apa, Bro? Z. Ember. Z. Z. Ja, genau. Zurich See. Zurich Zurich, See. Zurich See, genau. Zurich See. Mhm. Bei gutem Wetter an jedem Abend im August Uhr und 22. August. Mhm. Double bacanya gimana, Bro? Ini kayak Biasa bahasa Inggris. Double double feature feature meet. or ya, kita anggap aja bahasa Inggris, guys. Mhm. Aku juga nggak tahu ini ada feature. Ini kan bahasa Inggris. Ya, udah pakai bahasa Inggris aja itunya ya. Iya, genau. Heeh. Double feature mit zwei Filmen. Eintritt ab 20 Uhr. Ticket für Franken. Double feature für 15 Franken. Mhm. Franken. Danke, Genau. Frank. Danke. Bei gutem Wetter an jedem Abend im August Uhr am 22. Also masih ya guys, 20.
Terus August, Double Feature mit zwei Filmen, Eintritt ab 20 Uhr, Tickets für Pung. Oh, Franken itu mata uangnya, guys. Oke. Apa yang kurang di sini, guys? Ada yang tahu? Ini cuma datum lagi. Oversight. Cuma datum lagi. Dan Zaidnya ada. Site-nya ada? Guide-nya Ada. Mhm. Sama datum. Cuma itu aja. Datumnya terus. Jadi di sini kita bisa perhatiin ya. Kita bisa perhatiin di sini, guys. Dia bilang di sini im August pung Uhr. Jadi udah pasti titiknya ini itu nggak ada kan? Jam Uhrzeit. Terus itu tanggal. Berarti masuk ke datum. Terus tickets berarti ini masuk ke price. Sebenarnya yang nggak ada di sini itu berarti setiap garis-garisnya itu nggak ada gitu loh. Jadi kita cuma perlu mengisi garis-garisnya itu apa gitu loh. Jadi garis-garisnya ini apakah dia ort, apakah dia price, apakah dia Uhrzeit, apakah datum. Jadi kalau aku tanya ada berapa yang salah, of course, tentu aja ada 3 di sini guys. Jadi itu buat Uhrzeit, itu buat datum, terus itu buat price gitu. Aman guys? Enggak, saya kira itu yang di atas itu nah Kak. Jadi yang price-nya ada yang di A, datumnya ada yang itu. Saya pikirnya gitu. Kita langsung baca ke ini aja ya, ke soalnya aja. Terus kita masukin ke atas nantinya. Harusnya kita masukin ke atas gitu. Pun karena aku tidak ada ketikannya. Kalau aku tulis, tulisanku jelek guys. Oke, gitu. Oke, paham guys sejauh ini, C? Oke, Frau, paham. Oke, kita lanjut deh guys. Ada yang mau baca deh? Ada dong, ada dong. Saya Fra. Oke, silakan Kak Eleonora. Marathon Erfurt. Laufen Sie dort Stadt und Natur und genießen Sie die Besondere. besondere Atmosphäre Anmeldung jetzt. Halbmarathon 44 Euro. Marathon ... Okay. Laufen Sie durch Stadt und Natur und genießen Sie die besondere Atmosphäre. Anmeldung jetzt. Halbmarathon 33 Euro. Marathon . Ada yang tahu? Ada yang kurang apa di sini, guys? Datum. Und dann? Datum. Uhrzeit. Ort. Tempat lokasi. Lokasi. Ort. Genau. Jadi di sini nggak ada lokasinya ya. Walaupun dia bilang di sini Laufen Sie durch Stadt und Natur. Kita nggak tahu di mana. Stadt yang mana. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir yang E. Ada yang mau baca yang E, guys? Aku. Boleh, silakan Kak Bilkis. Aku nungguin loh ya kan. Oke. Fußball Champions League. FC Bayern München, FC FC Basel, Allianz Arena München, Begin Swansea. Bacanya gimana ya? 20 Uhr 45. 20 Uhr und 45. Karten für bei uns. Ticketbox München. Also, vielen Dank. Fußball Champions League am FC Bayern München, FC Basel, Allianz Arena München. Beginn 20 Uhr 45. Karten für bei uns. Ticketbox München. Apa yang kurang kira-kira, guys? Datum und Preise. Genau, Preis. Datum und Preise. Genau. Itu buat datum. Karten für itu buat Preis. Genau. Beim Hören wichtige Informationen verstehen. Achten Sie auf wichtige Wörter. Beispiel. Sie wollen den Preis wissen. Wichtige Wörter sind Preis, Tickets, Karte kosten Euro, Franken und die Zahlen. So,
kalau kalian mau mencari ini ya, informasi pentingnya, contohnya kalian mau nyari price nih. Nah, kalian tuh tinggal ini, lihat em, kata yang pentingnya, wichtige Wörternya itu. Nah, contohnya ada price, tiket, karta, kosten, euro, franken, und die Zahlen. Ini itu kalau kalian mau nyari buat harga gitu, kalau kalian mau cari buat price. Terus, hören Sie ein wichtiges Wort, passen Sie auf. Jadi kalian dengar em, kata yang penting, terus cocokin gitu. Jadi kalian Sie müssen nicht alles verstehen. Kalian nggak perlu mengerti semuanya gitu. Oke, ini Huren. Kita skip. Oke, ini juga video. Aduh, banyak banget video. Oke, karena udah, kita masuk aja langsung ke gramatiknya. Kemarin kalian udah belajar ya, Trembar. Sini kita langsung lihat dulu ordinal Zahlen. Tadi aku udah bilang ya. So, kalau satu, jadi kalau dalam kalender kita harus bacanya pakai ini. So, datum, 1. Juni contohnya, 2. Juni, 3. Juni, 1 Juni, 2 Juni gitu guys. Terus kita bacanya harus pakai endungan. 1. Juni, 2. Juni, 3., 4., 5., 6., terus 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 30., 31. Also Entschuldigung kalau kecepatan. Kok aku gak bisa turunin ya? Oke, langsung. Oke. Ada yang mau baca ordinal Chahlernya sampai 31? Ini buat baca kalender. Mungkin simple ya guys, sesimpel dibaca aja. Tapi keingetnya tuh buat lama. Karena sekali kita baca, bakal lumayan nempel. Silahkan Kanana. Yang di dalam kotak kan 1 sampai 31. Genau. Oke. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 30., 31. Oke, dankeschön. By the way, baca cih itu, kalau buat aku sendiri, aku biasanya cih ya. Gimana? 21. 21. Cih, Oh, cih, tajam cih. ya, tebel. Oke, genau. Oke, ada lagi yang mau silahkan, guys? Silahkan, Kak Eleonora, terus itu Kak Ulan. Silahkan. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 20., 30., 31. Genau. By the way, siebten ya, bukan. Mhm. Karena dia dari kata 7. sieben. Genau. Oke, silahkan Kak. Tadi Kak Ulan dulu kan, terus siap Kak Ulan, terus nanti Kak Melina, terus Kak Putri. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, 10., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 30., 31. Also 30. 30. 30. Iya, jadi kalau G di belakang itu baca kayak H. Entschuldigung, 30. 30. 30. Genau. Terus chain itu kita bacanya kayak C ya guys. Jadi kayak fear chain. C. Oke, kita lanjut silahkan Kamelinia. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 30.,
ein Undreissigsten. Okay, danke sehr. By the way, vierten, nein, vierten. Also, Entschuldigung, kayak tadi drei atau Entschuldigung, aku lupa tadi salahnya di mana antara 3 sama 4. Pokoknya dritten und vierten. Also, silakan Kak Putri. Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten. Silakan lanjut. Jaringanku kah? Aman Kak Putri? Atau jaringanku yang lagi ini guys? Siebten, 31. Entschuldigung Kak Putri, tadi nggak kedengeran. Boleh ulangin nggak sekali lagi? Soalnya tadi putus di aku atau putus di mana gitu aku nggak tahu. Di 8 tadi kalau nggak salah. Iya 8. Silakan Kak Putri. Dari 8 dong. Boleh nggak sekali lagi? Achten, neunten, zenten, elften, zwölften, dreizehnten, vierzehn, fünfzehn, zwanzigsten, 21., 22., 30., 31. Oke, danke sehr. Also aku tidak bisa memaksakan cara baca aku guys, tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau aku sendiri bacanya itu 21. 20, jadi G itu H, 30. 30. Terus 14. C, oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada, mungkin ada yang mau lagi guys? Ada yang mau? Kalau nggak ada kita lanjut Ryan Barre Verben. Aman, aman? Oke, sepertinya aman ya. Kita lanjut Ryan Barre Verben. Seperti yang tadi aku tanyakan ke kalian. Kalian mau belajar Ryan Barre Verben atau enggak? Ryan Barre Verben itu adalah kata kerja yang dipisah. Kata kerja yang dipisah. Ada juga Untrennbare Verben. Kata kerja yang tidak dipisah, guys. Jadi ini biasanya dia ada gabungan dari ini yang lain. Cara bacanya itu tergantung dia Trennbare Verben atau Untrennbare Verben. So, Trennbare Verben sendiri ada banyak, tapi di sini yang kita bisa lihat itu yang paling ditonjolin adalah einladen, abholen, mitmachen. Einladen itu artinya mengundang, abholen artinya menjemput, mitmachen itu sebentar ya, kalau kita disuruh bahasa Indonesiain kadang-kadang kita lupa. Mitmahan itu ikut serta dalam um, mengambil bagian kayak ya melakukan sesuatu gitu. Jadi kita ikut serta gitu guys. Terus apa sih bedanya sama verben-verben biasanya? Kita tentunya udah belajar verben dong ya. Tapi ada verben lain ini, ada trennbare verben. Jadi trennbare verben itu adalah kata kerja yang dipisah guys. Einladen, mengundang. Contohnya di sini adalah Sie laden die Freunde ein. Mereka atau Anda mengundang teman-teman yang lain. Tapi di belakang ainnya. Jadi ein, laden itu terpisah. Ein dan laden. Jadi ladennya di tempat kedua. Terus ainnya itu jadi di paling akhir. Prefixnya di paling akhir. Jadi ein itu adalah prefix, laden itu adalah verbennya. Jadi laden itu di tempat kedua, prefix di belakang. Beda kalau kita pakai model verben. Kalau kita pakai model verben, tentunya seperti biasa dia kembali menyatu. Contohnya, Sie mochten die Freunde einladen. Sie mochten die Freunde einladen. Menyatu lagi dia di belakang einladennya. Jadi kalau pakai model verben, nggak usah bingung, tetap di belakang mereka menyatu kembali gitu. Jadi penempatannya aja yang berbeda. Kalau kalian cuma pakai si trennbare verbennya, itu dia dipisah. Jadi, Sie laden die Freunde ein. Terus abholen itu menjemput. Sie wollen Sophie abholen. Ini tadi aku bilang, kalau dia pakai model verben, dia tetap menyatu di belakang. Abholen. Terus mitmachen, macht ihr mit. Ini adalah W-Frage. Seperti biasa, tempat W-Frage. Ohne W-Frage, pertanyaan tanpa W, itu dia macht ihr mit. Apakah kalian mau ikut serta gitu, ikut gitu. Um, Seperti biasa tempat pertamanya adalah verben. Jadi kalau misalkan dia on a way frage atau pertanyaan tanpa V, itu dia tetap ya guys. Di tempat pertamanya itu adalah verben yang tadi tempat kedua. Terus prefixnya dipindahin ke belakang.
gitu. Di sini ada banyak ya. Ada abholen, ada anfangen, anrufen, einladen, einsammeln, mitbringen, mitkommen, mitmachen, dan sebenarnya masih feel, ada banyak banget. Tapi ya segitu aja dulu. Udah paham seputar Trennbare Verben, guys? Jadi prefix yang diawali dengan an, up, ein, mit, zu gitu ya, Frau? Tapi tidak semua. Jadi memang ada beberapa gitu loh. Jadi contohnya aja ya, unrufen ini unrufen dia Trennbare Verben, tapi ada kok yang lain tuh dia an juga, tapi dia tuh Untrennbare Verben, dia nggak bisa dipisah. Jadi dia itu konjugasinya satu gitu guys. Kita cari lagi, kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung. Tadi aku udah cari guys. Haha. Ini dia. Nicht trennbare Verben. Also, nicht trennbare Verben. Ini dia. Jadi kalau misalkan seperti kalian tahu, tadi kalian udah pelajarin. Oh, an nggak ada Entschuldigung. Di sini di Aberhalo tuh lumayan lengkap. Jadi kalau misalkan trennbare Verben sendiri, dia itu ada ab, an, auf, as lagi, aus, ein, mit, her, for, cu, curug, terus ada yang banyak lagi. Terus kalau untuk untrennbare Verben, itu dia biasanya awalannya atau prefixnya itu adalah uh, be, emp, ent, er, ge, ver, cer. Cer ini aku agak jarang. Oh, cerai, cereisen ini ada. Jadi yang paling umum tuh bekommen atau menerima. Dia itu untrennbare Verben. Seperti yang kita tahu, ich bekomme. Dia sekali, eh, dia langsung dikonjugasi di tempat kedua. Tidak dipisahkan, ditaruh ke belakang gitu. Jadi dari mana sih datangnya nih trennbare Verben dan trennbare Verben ini? Kalau kalian tahu, kalau kalian bisa baca di sini, bekommen, uncommon. Common itu verben yang udah ada. Jadi rata-rata tuh udah ada. Chahlen udah ada. Beginnen ini nggak ada sih. Beginnen itu nggak ada. Empfehlen, Fehlen itu udah ada. Terus entlassen, lassen itu udah ada. Terus verstehen, stehen itu udah ada. Jadi kayak kata kerja yang sebenarnya udah ada tapi ada awalannya lagi. Nah, tapi dia terbagi dua lagi. Ada yang untrennbar dan ada yang trennbar gitu. Tapi di network ya, kita mengikuti kehidupan network ya, kita masih um, trennbar verben dulu gitu. Kak Leonora. Aman? Ach so, vielen Dank, Frau. Bitteschön. By the way, sebenarnya ya guys, tadi aku mau jelasin full ini loh, full trennbar verben sama untrennbar. Tapi karena kalian tidak mau, tidak jadi. Ini aku lagi usil loh, by the way. Oke, kita lanjut ya guys. Ada yang mau nanya mungkin seputar trennbar verben? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke preteritum. Seperti yang aku tadi udah bilang, di A1 preteritum yang dipergunakan atau dipakai itu biasanya haben dan sein, hatten dan waren. Yang bisa kalian lihat di sini, ich hatte, du hattest, RS-nya hatte, wir hatten, ihr hattet, sie dan sie besarnya hatten. Yang lainnya juga sama, ich war, du warst, RSD-nya war, wir waren, ihr wart, sie kecil dan sie besarnya waren. Oke, seputar itu aja preteritum guys, karena di A1 preteritumnya tidak dipergunakan banget ya, cuma haben dan sein aja. Ada yang mau bertanya seputar preteritum? By the way, preteritum ada banyak ya, tidak cuma ini aja. Jadi sebenarnya setiap verben itu ada preteritumnya, cuman di A1 dipakainya cuma haben dan sein. Gitu. Cepet banget aku ngomong. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Aman, aman, aman? Oke, sepertinya aman ya. Kalau diem pada diem, aman. Personal pronomen im akusatif. Jadi kemarin kita udah pelajarin bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel, Negationsartikelnya udah kita pelajarin. Nah, personal pronomen im akusatif itu apa sih? Kata ganti orang Kata ganti. di akusatif. Genau, kata ganti orang di akusatif. Jadi objek itu bisa aja kan dia orang, guys. Bisa aja dia orang. Contohnya, em, ich sehe dich. Aku melihatmu. Dia pakainya dich di situ karena dia udah objek. Jadi udah gak ada subjek, of course, objek, ya kan? Jadi dia pakainya dich. Setelah ada subjek, setelah itu berarti dia objek, guys. Terus di sini bisa kalian lihat ya, subjeknya adalah ich, objeknya adalah mich. Jadi kalau di
nominatif dia ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie besar, sie kecil. Kalau di akusatif dia itu mich, dich, ihn buat dia laki-laki atau er, terus es tetap es, sie, wir dia jadi uns, ihr dia jadi euch, sie besar dan sie kecil tetap sie besar dan sie kecil. Jadi yang berbeda di sini adalah mich, dich, terus ihn, terus uns dan euch. Di sini ada contohnya, ich lade dich ein. Aku mengundangmu. Jadi objeknya adalah dich di sini. Aku mengundangmu. Atau ich lade tadi di sini ada kan? Ich lade die Freunde ein. Gitu. Terus holst du mich up? Apakah kamu menjemputku? Atau ya apakah kamu menjemputku? Gitu. Seputar ini, seputar personal pronoun im akusatif ada yang mau nanya mungkin? Kayaknya enggak ya, masih basic-basic. Aman guys? Oke, seperti aman. Plus di sini preposition für plus akusatif. Jadi für itu adalah preposition untuk akusatif. Jadi preposisi itu ada datif akusatif. Jadi für sendiri itu adalah preposisi untuk akusatif guys. Für wen ist das Wasser? Untuk siapa Air. air itu? Air. Genau, air itu. Das Wasser ist für den Hund oder für ihn. Kenapa di sini pakai when, Kak? Padahal nanyanya siapa? Karena saat kita menanyakan subjek, kita tanyanya where. Saat kita menanyakan objek akusatif, kita pakainya when. Saat kita menanyakan objek datif, kita pakainya when. Ini cuma disclaimer, biar kalian nggak kaget. Terus, das Wasser ist für den Hund. Für ihn. Di sini den, bestimmter artikelnya akusatif, dan ihn, personal pronomennya akusatif. Jadi gitu. Jadi kalau kita pakainya für, udah pasti di samping mereka adalah akusatif. When itu akusatif. Dan hun atau in itu akusatif. Oke, segitu aja. Ada yang mau nanya guys? Berarti kalau für tuh pasti udah pakai mich, dich, in gitu ya, Kak? Genau. Jadi kita kalau udah pakai für itu udah pasti für mich, für dich, für ihn, für es, für sie, für uns, für euch, für sie, für sie gitu. Tergantung penulisan. Aman, ada yang mau nanya mungkin? Aman. Kita masih ada 13 menit guys. Berarti tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke. Karena nggak ada yang mau bertanya, kita lihat dulu ke sebelah ini. Kita ada waktu 12 menit lagi. Ini Spielensi Chufun, zwei Spieler para un ein Experte oder eine Expertin. Aduh, nggak tahu, aku nggak pakai network, jadi aku kurang paham isi-isinya ini. Arbeitsalltag. Ini kita materinya apa aja sih? Ein Arbeitsgespräche. Kita lihat gramatiknya dulu. Stimter, unbestimmter udah masuk datif guys di sini. So ada yang mau nanya seputar yang tadi-tadi? Karena udah nggak ada lagi yang mau dipelajarin, mungkin ada yang mau nanya seputar yang tadi. Atau yang lain juga boleh. Tapi biasanya sebenarnya guys 20-30. Tapi kalau memang kalian mau bertanya di luar yang lain, biar kita stopin rekaman. Apa kita stopin apa tidak ya guys? Oke, ada yang mau bertanya guys seputar apapun silahkan. Kita tetap matiin rekaman sesuai jadwal aja 20-30. 20-30. 21-30. Ayo silahkan bertanya. By the way ini kita perkenalin tidak ya orang? Sebentar ya guys, kita tanya dulu. Oke, ada yang mau nanya guys seputar ini sambil kita nunggu info-info. Stabimun. Kalau kamu masih mengikuti kabar pertama gabung di kelas kalian, nggak apa-apa. Entschuldigung. Ayo, ada yang mau nanya?
Next aja. Oke, guys. Ada yang mau nanya, guys? Ayo, sepertinya udah pada pro ya, tidak ada yang mau nanya. Atau ada materi yang kalian kurang paham? Mau dijelasin, silakan. Aku mau nanya dong, Kak. Boleh, silakan Kak Eleonora. Eh, Sebenarnya sebelumnya aku pernah les sih, tapi sampai saat ini aku belum paham tentang perbedaan akusatif dengan nominatif. Iya, nominatif. Also, gute Frage. Also, sebentar ya Kak Nana. Jadi, dalam bahasa Jerman, sebenarnya aku udah sering jelasin ini, karena ini basic banget menurut aku, kan harus paham dulu kasus. Jadi, dalam bahasa Jerman itu ada 4 kasus, guys. Nominatif, akusatif, datif, dan genetif. Aku nggak tahu setelah itu ada lagi, tapi di B1 kita belajarnya sampai genetif. Nominatif itu apa sih? Nominatif itu adalah pelaku atau subjek. Subjek. Entschuldigung, suara aku udah habis, aku belum minum. Oke, jadi pelaku utama atau subjek. Jadi biasanya kita bisa lihat ya guys, kalau dalam bahasa Jerman itu, tempat pertama itu biasanya selalu diajarinnya tuh subjek. Diajarinnya selalu tempat pertama itu subjek. Tempat kedua itu verben. Tempat kedua itu udah pasti verben. Tapi tempat pertama subjek itu belum tentu subjek. Oke, itu nominatif ya. Nominatif itu subjek atau pelaku utama. Oke, yang kedua kita masuk akusatif nih. Akusatif itu apa sih Kak? Akusatif itu objek. Datif itu juga objek. Jadi kita udah masuk nominatif, akusatif itu objek, datif itu juga objek. Tapi apa bedanya Kak? So, sebentar, ini bising banget. Kita lewatin dulu motornya baru kita ngomong. Oke. Jadi, tadi nominatif adalah subjek, akusatif adalah objek, datif adalah objek. Akusatif sendiri itu adalah objek yang bisa berkaitan dengan manusia ataupun tidak. Seperti yang kalian lihat tadi adalah mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, die, itu kan. Itu kan manusia ya pastinya, ya kan? Tapi ya nggak wajib manusia ya kan? Karena mungkin aja in itu anjing tadi ya kan? Terus datif itu adalah objek juga, tapi objeknya udah pasti manusia guys. Objek penerima gitu. Jadi contohnya ich gebe dir, ada by the way ada personal pronoun im datif juga. Jadi dir itu adalah du dalam datif. Ich gebe dir einen Kaffee. Aku memberikanmu sebuah kopi. Jadi si dirnya ini adalah kasus datif. Sebenarnya agak susah dijelasinnya secara langsung. Terus kalau akusatif itu, by the way, tadi kalau misalkan si nominatif itu subjek, si akusatif dan datif ini adalah objek. Cara menentukan dia datif dan akusatifnya biasanya itu adalah verbennya. Jadi kalau kalian tahu ada list verben itu biasanya dia tulis di sampingnya. Ini datif. Datif doang, khusus datif nih. Terus ada juga datif dan akusatif. Contohnya helfen. Helfen itu khusus datif guys. Tapi geben itu adalah datif dan akusatif. Sehen itu adalah akusatif. Wah, bingung nih. Contohnya sehen ya. Sehen itu akusatif. Kita pelajari satu-satu dulu. Sehen itu melihat. Ich sehe dich. Aku melihatmu. Kalau datif, ich helfe dir. Aku menolongmu. Terus kalau misalkan akusatif datif, itu geben. Ich gebe dir einen Kaffee. Aku memberimu sebuah kopi. Ich gebe dir, dirnya di sini adalah datif. Einen Kaffee di sini adalah akusatif. Gitu. Ini seputar nominatif, akusatif, dan datifnya ya. Di sini ich-nya adalah nominatif, subjek. Gitu. Gitu kayak Leonora. Ini aku udah habis suara, jadinya kalau agak-agak jelas, surely. Oke, danke, Kak. Gitu, Shun. By the way, genetik aku nggak jelasin karena itu B1 ya, itu susah. Oke, Kak Nana mungkin mau bertanya, silahkan. Mengenai penggunaan Haus sama Hause. Jadi kapan Haus. kita pakai Haus atau Hause? Häuser, also. Jadi verben itu ada singular and plural, seperti yang kalian tahu ya guys. Ada satu, ada yang lebih dari satu. House itu adalah rumah, sedangkan Häuser itu rumah-rumah. Tahu dong kapan mau dipakai. Mein Haus hat nein, mein Haus ist blau. Rumahku itu biru gitu. Jadi rumahku biru gitu. Terus di Häuser sind rot. Rumah-rumah itu merah guys, warna rumah-rumah itu merah gitu. Tapi udah dalam artian beda kan, rumah-rumah itu sama rumah gitu loh. Das Haus, die Häuser. Das Haus ist rot sama die Häuser sind rot. Das Haus
Is, kita pakainya is, konjugasinya das itu s ya, das. Aus is rot. Sedangkan di Häuser plural sind rot. Jadi beda rumah sama rumah-rumah. Verbennya juga konjugasinya udah tentu beda. Gitu kan Nana? Aman kan Nana? Lebih tepatnya house sama house yang pakai e belakangnya itu loh. Hause. Nach Hause. Ya. Hause. 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 Also ich mochte nach Hause gehen. Ich mochte nach Hause. Nach Hause. Also aus bei mit nach. Also Entschuldigung. Kok aku lupa juga ya? Oh iya itu ada house, ada Hause. Ah ya. Ya 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 ya. So, dari penggunaannya aja, ich mochte nach Hause, ich mochte zu Hause. Also, kita kapan sih penggunaannya, Kanana? Setauku kita penggunaannya buat preposisi ya. Iya kah, Kanana? Kita penggunaannya buat preposisi kah? Eh, eh, eh. Nah ini karena aku juga masih dalam proses belajar juga, jadi kayak Contoh kalimat dong, Kak Nana. yang pakai house atau yang pakai house? Yang pakai Hause. Hmm, hmm, Atau hmm. dua-dua juga boleh. Mungkin yang dibingungin yang mana? Oke. Jadi kalau untuk yang pakai house dulu kali ya. Das Haus is sehr groß. Rumahnya gede. Es Gimana? wird Entschuldigung. Das Haus ist sehr groß. Ah, Rumahnya besar. Terus? Kalau yang Hause, heute bin ich zu Hause. Also, iya, genau, preposisi. Zu itu Ah, oke. preposisi. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu itu adalah preposisi. Itu lagu ya, by the way. Zu itu preposisinya datif, guys. Yang kita pelajarin tadi sini kalian lihat ya, preposition, für akusatif itu adalah preposisi juga, tapi für itu buat akusatif doang. Jadi nanti kita pelajarin juga zu yang buat datif, tapi nanti ya, nggak hari ini. Berarti zu atau nah itu termasuk preposisi kan? Iya, benar. Genau. Jadi, Thank you. Entschuldigung, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu itu eh apa deh namanya? Preposisi. Kak, penggunaan dabai itu gimana? Oh my God. Pertanyaannya jauh ya. By itu juga preposisi, by the way. Kak, yang tadi namanya siapa? Entschuldigung. Kak Putri. Kak Putri, by itu juga adalah em, preposisi. Dabai itu udah masuk kasus apa ya? Itu juga ada gramatiknya, guys. Dia tuh kayak eh kayak ikut serta ke dalam gimana ya jelasinnya? Sebentar kita pikir dulu ya, guys. Kita mikir dulu. Kita mikir dulu. Karena sebenarnya itu adalah kasus wo unda. Jadi itu udah gramatik baru wo unda. Jadi em, contohnya kita pakai preposisi by. Oke. Wo wo also wo bist du? Ich bin bei meiner Mutter. Ich mochte auch dabei. Jadi itu udah satu set gitu loh. Jadi dabei itu mengartikan aku ke situ juga, ke si wo-nya itu juga, ke jawaban yang udah ada itu juga gitu loh. Kenapa artinya tuh agak susah ya di Indonesiain. Tapi tuh eh, kebanyakan atau seperti yang kita tahu itu dia udah sepaket wo sama da. Jadi kayak contohnya nih, nah. Di Bahnhof ini kita nggak pakai dabei ya, tapi kita pakai da-nya aja. Bei itu preposisi by the way. Jadi was machst du hier atau eh sebentar. Kita cari dulu preposisi, bukan preposisi. Kita cari dulu wo yang mana yang mau aku pakai. Aku juga puyeng, guys. Tiba-tiba ditanyain dabai. Itu udah lama banget, by the way. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu, kita lihat dulu. Nah, kayak kelihatan banget ya aku nggak belajar, guys. Actually, kita belajarnya A1 mulu soalnya. Hmm, hmm, hmm. Ya, aku jadi buka buku deh gara-gara kalian, tapi nggak apa-apa. Berarti aku mau belajar lagi nih. Ternyata ada pertanyaan tidak bisa aku jawab. Ternyata aku tidak belajar, guys. Kok aku jadi mengeluh ya? Actually, tidak tahu di mana guys suhunya. Ya ampun. Jangan ketahuan banget dong tidak pernah belajar.
Aduh, 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 aduh. Sebentar ya guys. Aku tidak akan menyerah. Karena aku mau ini tuntas malam ini. Karena aku tidak bisa tidur ya kalau tidak tuntas. Gimana buku? Oke, silakan. Ondong, ondong. Aku tidak sanggup lagi menjawab. Sebentar ya guys. Kita cari bala bantuan. Apakah mau dibantu apa tidak? Silakan bersuara jika ingin membantu. Sebentar ya guys. Kita tanya dulu orangnya mau bersuara apa tidak. Sebentar ya guys. Katanya mikrofonnya nggak bisa. Sebentar ya. Kita kita cari bala bantuan. Karena aku sendiri bolak-balik catatannya tidak dapat. Oke, sabar ya. Walaupun ini sudah 2131, nanti kita matiin setelah WO-nya terjawab. Setelah WO-nya terjawab, baru kita matiin rekaman ya guys. Aku juga nggak tahu di mana WO-nya. Oh, ini ketemu. Oke, kita tunggu dulu orangnya. Aman, aman Kak. Ini kakaknya yang mau jawab. Sebentar ya guys. Tapi kalau aku, eh, yang tadi aku udah bilang ya, itu untuk menjawab untuk jawaban yang sama gitu. Nah, di sini aku udah ketemu sih contohnya. Oke, aku jelasin tipis dulu sebelum kakaknya on ya. Oke, kita contoh di sini yang baik aku nggak ada sih contohnya di sini. Oh, ada. Ada, ada. Ich bedanke, also, kita pakai yang auf aja, auf. Jadi, kalau kita tahu, Oke, oke, on. tadi yang tanya Dabai siapa ya? Silakan yang nanya dabai siapa? Oke, wait ya Flo, wait. Jadi dabai itu biasanya dipakai kalau beberapa istilah itu ya mengatakan dabai itu bisa di stick di kata yang udah berlalu. Tapi sebenarnya itu kayak gini contohnya. Dia itu punya beberapa fungsi yang konteks bahasanya itu beda gitu ya. Misalkan ada yang tanya nih, bis du dabai, maksudnya kamu ikut dalam acara ini nggak? Kamu join nggak di acara ini? Are you in gitu loh. Tahu nggak sih? Paham, Kayak paham. are you in charge on it gitu kan? Terus Mhm. atau bisa digunakan kalau yang udah berlalu itu misal dengan kata sie war gestern nicht dabei kayak gitu Ya, genau. diucapkannya tuh udah berlalu gitu maksudnya dia nggak ada ya Di nggak situ, hadir kemarin kayak genau. gitu. Jadi rata-rata itu sticknya di situ intinya. Ya, ternyata kalau bayi tuh nggak ada Udah wobai ya. udah ini nggak? Udah oke nggak? Udah Udah oke, paham nggak aman. maksudnya? Yang lain gimana guys? Ini by the way KL yang akan menjelaskan di tahun baru nanti ya guys. Paham Kak dan ke oke KL udah kejawab kata Kak Putri. Oke. Oke, jadi by the way Kak aku Iya. mau nanya dong, itu wobai emang nggak ada ya? Kan biasa tuh kita belajar tuh wo plus preposition dan da plus preposition. Jadi aku memahaminya tuh dengan cara sekaligus gitu kan. Jadi tuh biasanya yang aku ada paling catat itu adalah auf. Jadi kayak worauf sama darauf. So, apakah ada wobai dan dabai atau tidak ada? Woba itu ada Flo di Oh, bahasa ada. Jerman. Oh, ada ya. Oke, Ada. oke. Emang aku udah lama Ada nggak buka tapi buku. jarang sih Lebih, dipakainya. Kayak berarti dia lebih ke dabainya doang yang dipakai ya? dabai dipakai, tapi kalau wobai itu jarang banget orang yang pakai itu karena di Mhm. daily conversation sih aku bicaranya ya. Karena kan ini rata-rata A1 kan. Nah, kalau Mhm. A1 tuh biasanya tujuannya bukan untuk edukasi karena kan kita belum ke sana ya. Kalau Mhm. untuk edukasinya wobai itu sudah masuk ke B2 kalau nggak salah. Iya, by the way. Kalau aku sih sendiri B1 ya. Oke, nanti kita skip aja. Oh, terima kasih sudah Iya. sudah mengingatkan Kak. Dulu bingung kadang-kadang aku suka bablas. Oke. Oke, thank you Oke, Kak lanjut. El. By the way, ini Kak El yang akan menjelaskan di tahun baru nanti, guys. Yang akan ikut membantu menjelaskan materi-materi di tahun baru nanti. Ya kan? Jadi kita matiin dulu recordnya, kita panggil dulu abang-abang matiin recordnya.
Operatornya, Entschuldigung. Mm, 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 mm. Oke, setelah recordnya dimatiin, pertanyaannya bebas. Ini perlu dibilang nggak ya? Bentar ya guys.